سلام سلام كبرات تخاتل تليلو تي في كما يزانيحكم لو معلتي على تكلتا سنة خلطة شحن عسران حموشتانيو توساق مدب حيزم ساقون كتانيحي خمز فلت أب كبابينا أب كارنا أفريكا بفلاي سرعاتات شفتا شعبية زلوهم حيلتات نتخبابي نمهواخ استفعل منقسقاسات قبرلو يوم كوينات كيف التراب تخبابي كالا حدش كارتا كيمت اب تخبابون ويكمت تخولتات كم زلوم ببزحت اكالات يقلت عليو شفتا شعبي اخنت نفلطو كل غزي فلاي نتخبابي قبلل كوين ناي موص اب تخبابي حلمو دارغا نلعل 10 عامات تنقسقايسلو حجون بعد صفيتا يقصلوا له استفعلوا عطوقات حيلتات نايتن اسو سلامن كهو خلن زدلي هاجرات ناتن حيلتات عطوقاتن اندا مولن اندا عتقن سلام كبابيتات هاجرات كزرق يرألو كزرق ونصنيحيو نابنت إثيوبيا أب غزي إهادق وي أب غزي إهودق استفعلوا حيلتات دارغا كاب كلن كلات إثيوبيا تبلنا مغنانا يخونن ولا خطا تግራይ تبحال دمحيت زبحال زلو ጉጅለ ይኹን ካልኦት ካብ ኦሮሚያ ደቡብ ሶማል ዓፋር ካብ ኩሉ አውሽት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ብጡም እዩ ሰራዊት እቲ አራዊት ሰራዊት ኤርትራ ንብሎ ብልጉብ ጫሙን ብትካብ ክዳኑን ብዕሩቁን ደረቅ ባኒ እናተመገበ ብጋስትራይት ዝሳቀ ሰራዊት እንሃለወ ነዞም ናይ ግዳም ሓይልታት ተቃወምቲ ሓይልታት ወይ ዕጡቃት ሓይልታት ንብሎም እናመወለ በሃብቲ ህዝቢ ኤርትራ ዕቅ ኢሎም ክሳብ ዝፀግቡ نعوم الناتا خانخانة كاب استفعلوا صلاة إثيوبيا زخون هاجراتون نعوم زخون دقوما بمليونات دولارات نبعلو الناتا قبله من قسقاسات قبر تانيحو سلام إثيوبيا هاوي خون لكع بليونات الناس اللعه هو حات زمرحو هودك كاب 4 كيلو أباريرو نمقالاتي واحد السرعات فتيرو مسوستو السنة جزي كاتسيلو كنت زرعانايو نايولكم كلتا مراحت محزنات فتيرهم نهزب تقراي نمتفاق قنبار فتيرهم لعلي شمون تورحي زي مقرات تواقيهم كلتا عامت زخون كوينات هكايدهم بريتوريا متيو بدحريو زي مسمع تفتيرهم مالتي كاو قصيل لك خنتنا يقدمو ابي عطوقاتنا ايثيوبيا دا حبلن ناململن زكايدز نبره حجون بخمو قصيل ولا شفتا شعبيا قصيلو ولا إثيوبيا مفراس بعبيو اب تግራይ ካብ ተጠቃምነት ውዕል ፕሪቶሪያ ነብሱ ዘግለለ በቦርድ መረፃ ኢትዮጵያውን ሕጋዊ ኮንካን ተባሂሉ ከም ፌስታል ዝተጓሕፈ ጨቋኑ ህወሓቱን ደብረ ጽንታት ዝመርሑ ህወሓት ንሱ ምስኡውን ግንባር ፈጢሩ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ወይ 4 ኪሎ ንምእታው ምንቅስቃሳት ገብርሎ እዮም شفتا شعبيا إذا كله خجبر دحراي بلنيو هات هزبي إرترا لويو ناي كالوت حيلتات ناي دقة حيلتات دقوماونا لويو سأجم ناي سلدية بلو لازم اليوم جنبار فتير حجة خالوت حدش حيلتات عتقو جلفانو له زمن بلوم زلنا دورة انتات زمرحم سوسنا حيلتات هالو كالوت ناي عفار قلم اليوم أخيبو بقى أبتخباب السلام نمهواخ كوينات حدش كوينات نمفتار أو كروا جزء كوينات كفتر يخلي لا أمريكا وبقدامي مجلته تيا لذي إزتات زبوج سيخون زخل تخبابي تربيشلو أبز جزيزي أب سنبل نايبارنت إيرترا نايبارنت حزب إيرتراون شفتا والكمال أخي سياسة فوركي ويتشقاني ويتصير حزبنا هاجرن حزب إيرترا بو مخنيات زخونه تغاراچاوي مغلصو صينيرو زي ملخ تحليفو نيرو نعو بزملكات منغسي إثيوبيا غبر ملسي بلو إثيوبيا باي زوي ويا
استفعلوا حيلتات مس سرعات شفتا شعبية حبيرهم أنصار إثيوبيا زتنسوا حيلتات كم زلوا رجز يجن إثيوبيا فيت نفيت كجت مواي كل يوم زم حيلتات حدا نا إيرترا سراويت تنفلت أراويتي ولا حنتي قتلت بهايلو زقتلت زي كوين بر فيت نفيت تواجي أخ جتم زخيل حلنا زلوا ويكا بقعت زلوا تهدر يبلومن كله بجديتها بزي فتاو بخالة مالي أبت مسارع زلوا تجد عسكرنا كوحن تيلا ريقهم ما يقوم بكينات تجراي ذاك صويل زرفرفن كهدمون كملتون زي خل بتم كحت تسرميقو بفرحي كال مسيلو نفسه خدحن كمارخون زي خل وتهدر يعوزلو ስለዚህ ትናይ ቃልኣት ይወዝ ነበረ ምስ ህወሓት ኣጋር ሰራዊት ክኾኑ ናይ ህወሓት ንሱ ከዓ ነዋሕቲ ብረታት ኮይኑ ብድሕሪት ከምስታት ኣትዮም ዝነበሩ ቃል ከዓ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ በዓል ደብረ ፅንተት ዝነበረ ሰራዊት ተበቲኒ ኢሎሚ ሎሚ ድሓር ኣብ ናይ ምሸት መደበይ ከቕርበ ሓንቲ ኣርሚ ወላ ሓደ ዓቕሚ የብላ ኩሉ ኣርምታት ናይ ጀነራላት ህወሓት ነበር ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ግዕዚ ስለዚህ እቲ ሕልምና ኢሳያስ ኣጋር ሰራዊት ካብ ህወሓት ነበር ክረክብ ዝሓሰቦ ሞይቱሎ በቃ ኣብቂዕሎሱ ኣይረክብን የለን ሓይሊ እቲ ዘሎ 15000 ይኹን 20000 ይኹን ንሱ ካለ ከም ሰራዊት ኤርትራ ተገዲድ እዩ ከም ናይ ትማሊ ንህላውነቱ ዝቃለስ ሰራዊት ኣይኮነን ሎም ንመን ኢሉ ቃለስ ንሻዕብያ ክሕግዝ ነቲ ትማሊ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ኣብ ምጥፋእ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዝተዋግአ ሽፍታ ሻዕብያ ክሕግዝ ኢሉስ ከም ናይ ትማሊ ጅግንነቱ ኸሪ ኣይርአን ስለዚ እዚኦም ከሲሮም የመ ንዑ ብዝምልከት ግን ነቲ ቃለ መሕትት ነቲ መልእኽቲ ዘሕለፎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ በሚኒስትር ምክልኻል በሲቪል ሚኒስትር ምክልኻሉ ቢሉ ግብረ መልሲ ይብሎ ወሳኒ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይብሎ ንሕናሲ ኢትዮጵያ ከምቲ ንስኹም ትምነይልናን ከምቲ ንስኹም ተሓስብዎን ኣይኮናን ሰራዊትና ብስነ ምግባር ዝተሃንፀ ሃገሩ ክከላኸል ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ብቕዓታት ዝወነነ ዓጢቕዎ ዘሎ ኣፅዋራት ዘመናውን ቴክኖሎጂ ሓገዝን ምዃኑ ክንነግረኩም እንደሊ እንድሕር ደኣ ሰላምና ንምዝራግ ስድሪ እውን ተሰጉምኩም ግን ሽዑ የራኽበና ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ በሲቪል ሚኒስትር ምክልኻሉ ቢሉ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ንሽፍታ ሻዕብያ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ንብዙሓት ኣዘራራቢ ብምዃን ብቐንዱ ድማ ንሽፍታ ሻዕብያ እውን ኣቆጢዕዋ ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓይሻ መሐመድ በቀዳም 31 ጉንበት 2025 ናይ ምዕራባውያን ኣቋፅራ ምስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ፍሉይ ቃለ መሕትት ቁመናን ሃለዋትን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሃገር ኢልካ ንኽትፅውዕን ረኣዩ ሕጂ ዘጸግማ ሃገራት ንኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንድዚ ክዛረባ ምፍታን ዝተለምደ ባህሪ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ክትብል ናብ ሽፍታ ሻዕብያ ዘናፀረ ዝመስል ምላሽ ይባላ ምክንያቱ ኢትዮጵያ እኳ ንዕቃቶም ክትንዕቆም ከዓ ግድን እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ናይ ሸፋት ሻዕብያ ምስ ሓንቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ مش مس إثيوبيا ملئتي مسحان تخلل تازحام قد كلل نا إثيوبيا مساون كوادا درز خل حيل سراويت يبلم شفات شعبية سلازي أبزيام نتصرت من لاشي بالا ذا سيفيل مينستر راي مكلخال نتن هاجر يلكا ختصوعن زت أجماز بلتن هاجرات جن شمن زي رقحتن هاجرات هزبن بفرحة تشعريرو زنبرلن عدل أبزر خبرلو أجاتامي قدي فوان ناب سدت زوات بزبل قال قصل نتول كملاخ إسياس أفورك أم مبل 34 تنبل بارنت حزب إرترا أب إثيوبيا بزمت ناي عريا ريفورم زي كسونو ناي قدام حيلتات بسم بلصقنا كما حدش وكيل أبلع لحزب إثيوبيا أو جمو زلو كونتات ناي ጭንቀቶም مرأي يخبل نذهبو سدنت زملؤنا قفيتا ناي ول كملاخ إسياس أفورك زملس كخون كم زخل نتزوبا زكاتولو تنتت بوليتيكا يገልጽዮም ኣብ ዕርቀ ሰላም 2018 ኣቋጽራ ምዕራባውያን ከም መሻርክቲ ሰላምን ብልጽግናን ዝረኣዩን ብገለ ጉጅለታቱን ዝምጎስን ዝነበሩ ወልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን
ኣብ ትግራይ ሓበራዊ ግንባር ፈጢሮም ቁልዕ ወራር ድሕር ምፍጻሞም ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝምድንኦም ከም ዝሓርፈፈ ክንገር ድሕሪ ምጽንሑ አብይ አሕመድ ንፓርላማ ሃገሩ ኢትዮጵያ እንተስ ብፍታው እንተስ በሓይሊ ዋንነትን ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ክትረክብ ይግባእ እዩ ክብል ተሰሚዑ ነዚ ብዝምልከት ብገለ ጉጅለታትን ደገፍቲ ሽፍታ ሻዕብያን በቶም ንፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንቃለስ ወይ ከዓ ንቃለስ ኣለና ዝብሉ ሳሕላዊ ተሓሳስባ ዝወንኑ ናይ ለውጢ ሓይልታት ዝበሃሉ ጉጅለታትን መግለፂ አብይ አሕመድ ንልዕላውነት ኤርትራ ዝደናደን መግለፂ ድሕሪ ምባል እቲ ዝምድና ናይዞም ኣካላት ከም ዝተባላሸወ ይገልጽዮም እንተኾነ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መደረ ጽምብል ባርነት ህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ምስምስ ናይ ማያት ኒልን ቀይሕ ባሕርን ናይ ባሕሪ መስኮት ህዝብን መሬትን ዓፋር ከም መድረኽ መጻወቲ ብምዝማዝ ነዚ እውጅ ኩናትን ንምብራዕ ዝጓረት ዘሎ ቴክኖሎጂን ኣጽዋርን ምስ ዘሰንዮ ጃህራን ፈኸራን ምዝጉቢ ድሕሪ ምባሉ እቲ ብመሓዝቱን ፈተውትን ናይዞም ክልተ ኣካላት ዝፍተን ናይ ዕርቂ ተስፋ ርሑቕ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ፖለቲካውን ሓሳቦም ክህቡ ይስምዑ እዮም እታ ኣብ ዓሰብ ተወሊዳ ከም ዝዓበየት ዝንገረላ ሚኒስተር ሲቪል ሚኒስተር ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ዓሻ ከም ዝበለቶ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይቶም ብስሞም ዘይተጠቕሱ ኣካላት ምኽሪ ሰሚዑ ሓፍሓፍ ንዝብሉ ንኣሽቱ ሓይልታት ዘይኮነስ ንዝዓበየ ተልእኾን ዕማምን ዝተወደበ ብዝለዓለ ብቕዓትን ክእለትን ዝሰልጠነ ሃገራዊ ሰራዊት እዩ ክትብል ትገልጽ ዘላ ወይ ክትብል እያ ትገልጾ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ብልጽግና ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ምትሕግጋዝ ተስፋ በኒኒ እዩ ድሕሪ ምባል ድማ ኣብ ሰሙን እዩ ነዚ መግለፂ ሂባ ዘላ እዛ ሲቪል ሚኒስተር ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝሓለፈ 24 ግንቦት መዓልቲ ባርነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኾነት ዕለት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጽምብል መበል 34 ዓመት ባርነት ህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብትር ብምውንጃል ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብወኪሎም ብልጽግና ኣቢሎም ንዝሓለፉ 5 ዓመታት አንጻር ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኣወጅዎ ኩናት ክሳብ ክንደይ ተስፋ ከም ዝቆረጹ ዘርኢ ብምባል ስርዓት ብልጽግና ኣብ ምሽማት ኣጽዋርን ወተሃደራዊ ምድላዋትን ተዋፊሩ ምህላው ኩሉ ዝፈልጦን ዝተሰነደን ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እቶም ብስርዓት ብልጽግና ዝዋስኡ ዘለዉ ናይ ግዳም ሓይልታት ዝበሎም ብጉዳይ ማይ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል ኣተሓሳስባ ኦሮሞማ ግጭት ኩሽን ሴምን መሬትን ህዝብን ዓፋር ነዚ ኣጀንዳ ብምጥቃም ኩናትን ወይ ከዓ ኩናት ንምውላዕ ድሌት ከም ዘለዎም እዩ ከሲሱ ንባዕሉ ጅራይ ወዚ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኩሉ ግዜ ንሱ ዝዳለወሉ ናይ ኩናት መንገድታት እንድሕር ደኣ ክቅደም ጀሚሩ ክሲ ዘምጽእ ወይ ከዓ ኩናት ክጅምር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣቀዲሙ ክስታት እዩ ዘቕርብ ድሕሩ ናብ ኩናት ይኣቱ ከም ዝረኣኹሞ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል ኣተሓሳስባ ኦሮሞማ ብዝብል ዝሃቦ ርእይቶታት ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓያል ግብረ መልሲ ስዒብሉ እዩ ብፍላይ ህዝቢ ኦሮሞ ወላ እውን ህዝቢ ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሽፍታ ሻዕብያ ዝተፈላለዩ ክስታት መስሪቶም ኣለዉ ነዚ ስዒቡ እቲ ድሌታት ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ምርካብ ዝብል ናብ ዝለዓለ ጥርዙ እናዓረገ ይኸይድ ኣሎ ንሸፋት ሻዕብያን ልኡኻቶም ዝኾኑ ጉጅለ ህወሓት ነበርን ንምድምሳስውን ወይ መጥቃዕቲ ንምኽፋትውን ምድላዋቶም ዝዛዘሙ እዮም ዝመስሉ ብሸነኸ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ዓሻ መሐመድ ከም ዝበለቶ ድማ ነቶም ንህዝቦም ብራዕዲ ዝገዝኡ ዜጋታቶም ብምረት ገዲፎሞም ዝኸዱ ዘለዉ ዝበለቶም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ባህርያቶም እዩ ብማለት ናይ ቤቶም ገዲፎም ብዛዕባና ምዝራቦም ኣይገርመናን እዩ ዘስምዕ መልእኽቲ ብምትሕልላፍ እዚ ሕጂ ዝህነፅ ዘሎ ሰራዊት ከምቲ ንሶም ዝሓስብዎ ዘይኮነስ ዝተወደበ ሰራዊት ምዃኑ ብምግላጽ ብዝኾነ ይኹን ጉጉይ ቅማሬ ንኢትዮጵያ ከጥቅዑን ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ክጎድኡን ንዝደልዩ ሓይልታት ክከላኸል ዝተሃንፀ ሰራዊት ምዃኑ ወይ ከዓ ብቑዕ ሰራዊት ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ነቶም ኣብ ከባቢና ኣብዝን ኣብትን ዘጋጥሙ ንኣሽቱ ነገራት ናይቲ ከባቢ ምልሻ እኹል እዩ ብምባል ከዓ
نتنا عشتنا كباب الجتات كتب الزجلزته حيل زمكت مليشا يسلطنون يدالون كم زلو جليز على ذا منستر عشا أبز حلف عمتات أبتي سراوي تخايدهم زبلتهم ناي تحدث عرتات جن بنصر أي تزاربت لهم اتزلو خناتات تعلم لخاو تريو نبعلو زتقلبهم مدلوات سلازلو قدم حج زي نبرو مواقرات كم استفطروا يا أفليتا زي مواقرات حيل بحري فلوس الرحيتات سايبر أو دحناتن زي تقالوا مخانهم جن تقيس على ذا منستر تا منستر أب قال محتتا أب تذهبت قال محتت بزعبة أب كلات أوروميان أمحاران زلو جيتاتون العلا حسابه هبايا أبتن كلات قد محجز نبرة خونتات كله سب زردو كم زنبرة بمتكاس اتون كبابيتات بتزاماد سلامن مرققان زرعي اللوم حزب ترقاقيو قبل معتاو سراح توافيرو خنزوليا تحبر هلا وحيلتات فانن سراويت حرنت أورومون كندت زبهال ايكونم بمبال نسراويت مكلخال إثيوبيا سقعت زفتر وي حزبي كاب سلاماون ابرو زعناقفن زنصلن كم زي كونه تقيسالا أبزن كبابيتات زلو خونتات سلاماو خوينو نقصل نملشاتات نحايلتات صطتان نايتن كلات سلطنا يوهاب كم زلون اردي الله كاب عقم خللات نلعلي اب زخونلو اوان حاجز نمهب سراويت مكلخال إثيوبيا ناسرحه ጎን ድማ ተከባቢታት ክረጋጋእን ንገዛ ርእሱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ አቀዲሙ ዝነበረሉ ከም ሓላዊ ሃገር ዝነበረ መርገጽ ንኽምለስ ይስራሓሎ አትብል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰላማውያን ሰባት ወሲዶምዎ ዝተባህለ ስጉምትታት ብዝምልከት ዝተሓተተታ ሚኒስተር ናይ ነጋዶ ፖለቲካ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ እዩ ክትብል ነቲ ክሲ ኣነጺጋቶ እታ ሚኒስተር ኣብ ዝካየዱ መስራሓት ምዕቃብ ሰላም ሰባት ኣይጋጎይን ምባል ኣይከኣልን እቲ ዝኸውን ነገር ንፈልጠይና ክትብል ወሲኻ ሓቢራላ እቲ በአንጻር ዘሎ ሓይሊ እውን ኣብ መንጎ ህዝቢ ተሓቢኡ ንህዝቢ መሲሉ ካብ ህዝቢ ፈሊኻ ስጉምትን ምውሳድ ዘጸግም ስልቲ ይኽተል ስለዘሎ ገለ ክፍጸሙ ዝኽእሉ ጌጋታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ያ ትብል ሚኒስተር ዓሻ ከምዛ ኣቀዲሙ ዝተገልጸ ወላዳ አንተበለት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዓለም ለኻውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግን እቲ ኩነታት ኣብ ኩነታት ኩናት በሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝፍጸም ቅትለት ብዝምልከት ብተደጋጋሚ ጸብጻባት ከውፁ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ይሰመኮ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብት ኮሚሽን ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኢደወነናዊ ቅትለት ብዘሻቀል ኩነታት ይቅጽል ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ ስለዚ እዛ ብሓጺሩ ዛ ሲቪል ጀነራል ሚኒስተር ዓሻ መሐመድ ዝሃበቶ መግለጽ ወይ ከዓ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ብልጽግና ቃል ብዘይናቶ ኣፍልጦ ይኮነትን ንሱ ብዘፍቀዶን ናቱ ልሳንያ ክሳብ ጀነራል ክሳብ ዝኾነ ሲቪል ጀነራል ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ከዓ ብሕጊ ፌደራል ብሲቪል ጀነራል ይዝምራሕ ስለዚ ሲቪል ጀነራል ያ ካብቶም ሚኒስተራት ያ ካብቶም በአብ አሕመድ እምነት ዘለዎም ዝለዓሉ ሚኒስተራት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ፌደራል ያ ሕጂ እቲ ቃላት ብዝግባእ ተጠንቂቃ ቀሚጣቶ ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣተሓሳስባ ኢኻ ሰራዊት ሻዕብያ ሰላምና ንምዝራግ ስድሪ እንድሕር ሰጉሙ ደው ዘብለና ሓይሊ የለን ይዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካልእ ንሰላምና ንምዝራግ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝሃለወ ንሕና ምድላዋትና ወዲእና ለና ዛዚምና ኢና ሰላምና ክነውሕስ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ክንከፍልና እዩ ዘስምዕ መግለጽታታ ስለዚ ብኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ተኻይዲ እዩ ተገይሩ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጂ ኮነን ምሻዕብያ ክዋጋ ናይ ትማል ቁመኑን ናይ ትማል ዓቕምታቱን ንሕና ብዝግባእ ንፈልጦ ኢና ያ ሰራዊት ትግራይ ወይ ከዓ TDF ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ትማሊ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያውን ንገዛእ ህዝቡ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ሓድሕዳዊ ግጭት ወይ ከዓ ኩናት ከካይድ ሞራል እውን ስለ ዘይነበሮ ትማሊ ብኸምኡ እዩ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝሽነፍ ነይሩ እምበር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል ሰራዊት ምስ ብቕዓቱ ዝርከብ ንሰራዊት ኤርትራ ንወራር ንኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ሲ ኣይማጣጦን እዮም ከመይ ገይሩ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወዳደር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት መሰላት ዘለዎ ኢንተርናሽናል እዩ
ድላይ ይበልዕ ድላይ ይሰቲ ጽቡቕ ኣመጋግባ ዝውንን ቁመናኡ ጽቡቕ ኣከዳድንኡ ኣተሓሳስብኡ ኩሉ ዓይነት በብግዚኡ ጫሙ ዝቕይር በብግዚኡ ክዳኑ ዝቕይር በብግዚኡ ነብሱ ዝሕፀብ ፍሉይ ዓይነት ኣመጋግባ ዝምገብ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ተመፂና ግን ሓንቲ ዝነቐፀት ባኒ ናይ መሸላ 30 ዓመት ዝምገብ ክዳኑ ቅድሚ 5 ዓመት ዘይቅይር ጫሙኡ ከምኡ ሕልንኡ ዕሩብ ጥዕንኡ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት ዝርከብ ብእልፊ ዝነቐፀ ባንን ዝሓሰኸ ዓደስን ዝተባላሸወ መግብታትን ብጋስትራይት ዝሳቐ ኣስናን ዘይብሉ ኣእምርኡ ዝደኸመ ሕልንኡ ዕሩብ ንኹይናት ምድላዋት ዘይብሉ እዩ ናይ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ምስሊ ስለዚ እንድሕር ደኣ ኣይግበሮ ዝኹይናት እንተተወሊዑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሳሕል ክበጽሕ ብዓሰብ ጀሚሩ ኣብ ሳሕል ክበጽሕ ምንም ዝኽልክሎ ሓይሊ የለን ምንም ብዛላምበሳ ጀሚሩ ንሳሕል ክበጽሕ ምንም ዝኽልክሎ ሓይሊ የለን ኣብይ ኣሕመድ ወይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ለዚ እዝታት ዝመስል እቲ ዘሎ ኩነታት ወይ ከዓ ምሳይ ዝጸንሐ ሓበሬታ ብሓንሳብ ስለ ዝጸናሕና ካብ ልብየ ዘመስግን ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ኣብ ናይ ድሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም